बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी नसीहतें, हिकमत भरी बातें और ज़िंदगी के अहम उसूल साझा करने जा रही हैं जो इंसान के अखलाक, किरदार और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबी, सुकून और बेहतरीन तरबियत आए तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से एक बात आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। आइए अल्लाह ताला का नाम लेकर इस बाबरकत गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। 4 चीज़ें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। नंबर 1, नमाज में दिल। नंबर 2, तन्हाई में सोच। नंबर 3, महफिल में जुबान और रास्ते में निकाह। मोहतरम नाज़रीन, बारीक दांतों वाली औरत की नज़र तेज होती है। बारीक और खुले दांत खूबसूरत की निशानी है। सर के बाल अगर सामने से सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो यह खुशनसीबी और अक्लमंदी की अलामत है, मगर दाएं बाएं से सफ़ेद हो जाएं तो यह सखावत की निशानी है। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। बैठे हुए किसी से हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि इसे तकब्बुर और गुरूर की अलामत समझा जाता है। जहीन लोगों की निशानी यह होती है कि वह कुछ सोचते हुए नाखून चबाते हैं। 4 चीज़ें जिस्म को कमज़ोर कर देती हैं। नंबर 1, कम खाना। नंबर 2, जिस्म से खून निकलना। नंबर 3, गुस्ल खाने में ज़्यादा देर तक रहना। नंबर 4, सूरज ढलने के बाद फौरन सो जाना। मोहतरम नाज़रीन, बिला वजह पानी की ज़्यादा प्यास लगना सेहत के लिए अच्छे होने की निशानी है। सुबह सवेरे उठने के बाद पेशाब ना आए तो यह सेहत के खराब होने की निशानी है। पेशाब का कतरा कतरा करके आना मशाना कमज़ोर होने की निशानी है। आँखों के गिर्द हल्के पड़ना जल्दी उम्र ढलने की निशानी है। सर पर दाने निकल आए तो यह दिमाग की कमजोरी की अलामत है। 3 चीज़ों पर हमेशा काबू रखो। नंबर 1, गुस्सा। नंबर 2, जुबान और नफ्स। 3 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखो। नंबर 1, ईमान। नंबर 2, सच्चाई। नंबर 3, नेकी। 3 चीज़ों को हमेशा याद रखो। नंबर 1, नसीहत। नंबर 2, एहसान। नंबर 3, मौत। 3 चीज़ों के लिए लड़ो। नंबर 1, इस्लाम। नंबर 2, मुल्क। नंबर 3, हक। 3 चीज़ों का एहतराम करो। नंबर 1, उस्ताद। नंबर 2, वालिदैन। नंबर 3, कानून। मोहतरम नाज़रीन, टांगों में दर्द का होना जिस्म में पानी की कमी की निशानी है। पाँव पर सूजन आने लगना गुर्दों में पथरी होने की अलामत है। आंखों का रंग पीला पड़ जाना बीमारी आने की निशानी है। 4 चीज़ें जिस्म को मोटा कर देती हैं। नंबर 1, रेशमी कपड़े पहनना। नंबर 2, हजम होने वाली चीज़ें खाना। नंबर 3, बेफिक्र होना। नंबर 4, हमेशा खुश रहना। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको सोने से पहले ज़्यादा सोचने की आदत है तो यह जहन के कमज़ोर होने की निशानी है, लिहाजा इससे बचें। पेशाब कतरा कतरा करके आना मैदे के खराब होने की निशानी है। किसी के लिए दरवाज़ा खोलना या किसी औरत के लिए अपनी सीट छोड़ देना यह अच्छी तरबियत की निशानी है। इंसान को अहमियत दिया करें, पैसों को नहीं, क्योंकि अमीर को गरीब और गरीब को अमीर होने में वक्त नहीं लगता। मोहतरम नाज़रीन, पाँव के अंगूठे पर सूजन आ जाना मौत करीब आने की निशानी है। नेक कामों में दिल न लगना औरत करीब आने की निशानी है। मुफलिसी का ख्वाब बार बार आना दौलत करीब आने की निशानी है। दौलतमंद हो जाने का ख्वाब आना गरीबी करीब आने की निशानी है। बदकार औरत की 2 निशानियां हैं। पहली निशानी बोलते वक्त गाली गलौज बोलेगी। दूसरी निशानी बेहुदा कपड़े पहनेगी। 3 चीज़ों को हमेशा काबू में रखना। इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखना। मोहतरम नाज़रीन, अगर घर में चिड़ियाँ निकलना बंद हो जाएं तो एक घर में गरीबी आने की अलामत है। कहते हैं कि ख्वाब में बकरी देखना रिज़्क मिलने की निशानी है। ख्वाब में बालों में कंघी करना खुशी मिलने की निशानी है।
کہا جاتا ہے کہ خواب میں غمی کا آنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی نشانی ہے۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ یہ خوش نصیبی اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہو تو یہ دو خطرناک کام کبھی مت کریں۔ نمبر 1، کسی کو غم نہ دیں۔ نمبر 2، اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالیں۔ محترم ناظرین، لمبے بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والوں کو اللہ دیتا ہے۔ فقیر کو صدقہ عزت اور ادب کے ساتھ دو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبول ہونے کی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو کہ یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر بائیں بازو میں درد ہو تو دل کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ چہرے کا موٹا ہو جانا جسم میں چربی کا بڑھنا اور بڑھاپے کی نشانی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں کی ہی آتی ہے۔ محترم ناظرین، زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ پیشانی پر سلوٹے پڑنا غصہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ چھوٹی پیشانی بے وقوفی اور غریبی کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانے اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ جنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی قرضدار ہو جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی عورتیں کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر سلوار پہننا انسان کو پتھر دل بناتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے کوڑھ، پاگل پن اور زکام جیسی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میرے بیٹے، زندگی کو 10 اصولوں پر گزارو۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی سے گزارو۔ نمبر 2، نفس کے ساتھ غلبے سے گزارو۔ نمبر 3، مخلوق کے ساتھ انصاف سے گزارو۔ نمبر 4، بزرگوں کے ساتھ خدمت سے گزارو۔ نمبر 5، بچوں کے ساتھ شفقت سے گزارو۔ نمبر 6، فقیر کے ساتھ سخاوت سے گزارو۔ نمبر 7، دوستوں کے ساتھ خیر خواہی سے گزارو۔ نمبر 8، دشمنوں کے ساتھ حوصلے سے گزارو۔ نمبر 9، جاہلوں کے ساتھ خاموشی سے گزارو۔ نمبر 10، اور عالموں کے ساتھ نیاز مندی سے گزارو۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک بات سننے، ان پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ نصیحتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اقرا وائس آفیشل 786 کو سبسکرائب کر لیجیے اور آنے والی ایسے ہی علمی، دینی اور اصلاحی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔